वसुदेमहे दियो यो न प्रचोदयात् मापो ज्योतिरथोऽमृतं ब्रह्मपोद्भवस्वरो शुभाभ्यां शुभे शोभने मङ्गले मुहूर्ते महाविष्णाग्ने प्रवर्तमान सद्य ब्राह्मणः द्वितीयवरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वन्तरे कलिगे प्रदो भवते जम्बोद्भीपे प्रदवर्षे वर्तकण्डे मेरोः दक्षिणे भागधृषे रुद्रा वायुप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यप्रदेशे यजमानस्याः क्षेमस्थैर्यधैर्य विजय अभय आयुरारोग्यैश्वर्यावृद्धिसिद्ध्यर्थम् చెప్పండి अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय तद्वारा संक्षेम सिद्धि द्वारा यस्यामहन्यं विन्देयङ्गामश्वं वरुषा नमः अश्वोर्वामृतमध्यामस्ते नाथ प्रबोधने श्रियं देवीमपक्वये श्रीर्महादेवशुदां कांसो अस्मामरण्यप्राकारमार्द्राञ्जुलन्देन्द्रतान् पद्मे सदां पद्मवर्णान्तामिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां सदाज्ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदृष्टावधारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण सदान्तावृणे आदित्यवर्णे तपसोत जातो वानास्पदस्थो वृक्षोद्बिल्वः तस्मान्तवधानदन्तमायान्तराया सवाक्ष्य लक्ष्मीः उपैतमा ओम महेभ्यो प्रदवेचं यज्ञं मे मिक्षता व्यवृधाम्ना भरेमपे सर्वसिद्धे च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् ओम या फलेरिया बलहपुष्पाया सुष्मने बृहस्रोधास्थानमञ्जन्तुगुम्मसः लमृतत्वात्ने गन्धं परिकल्पयामि हम आकाशत्वात्ने पुष्पं कल्पयामि यं वायुतत्वात्ने धूपं परिकल्पयामि बृहस्पतिः द्रवन्धेन्द्रस्याग्निश्चराष्ट्रन्दारयतां ध्रुवम् ओम धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धे च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् ओम ओषधे संबंधे सोमेन दाराज्ञा यस्मे करोति ब्राह्मः सगुण राजन् वारयामसे ओम हिरण्
अरे भाई आप कॉन्टैक्ट नॉक नीचे डिलीट नहीं करो फिर नहीं लेना ओके ना ओम ध्रुवाध्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वं इदं जगतो ध्रुवाः पर्वता इमे ओम हिरण्यरूपस हिरण्यसन्द्रगवान्नवाच्छेद हिरण्यवर्णः हिरण्ययात्तर्योनेर्षिद्ध्या हिरण्यदादद्यन्नमस्मै सहिरत्नानि दाशते सुवासविधापकः तं भागं चित्रमीमहे ओषधसंवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुन् राजन् भारयामदे आकृष्णेधा वर्तमानो निवेशं समर्थञ्च हिरण्येन सुधारदेन देवो याद्भो नान्व्यपस्सिन्न ॐ अग्निन्धोतं वृणीमहे होतारं विश्वेश आस्य किं सुकृतम् ओम बर्भदेवा वजाजलः इंद्रैवेह द्रवस्तिष्ठ इह राष्ट्रमुधारय अभिदिष्ट प्रधन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इंद्रैवाह वृत्रः तिष्ठ अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इंद्रयेण वधेदरतो द्रवं द्रवेण हविषा तस्मै देवादिभ्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं मुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्तु एतस्मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत अनुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु ओम तदेव लग्नं तदनं तदेव धाराबलं चन्द्रबलं तदेवाः विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहो स्मरामि ఏమండి ఆ కూష్మాండని కొట్టండి कूष्माण्ड देवता गच्छ कूष्माण्ड फलं मोक्ष्वा यजमानस्याः मां रक्षा आयुकर्ता पुष्टिकर्ता दुष्टिकर्ता वृद्धिकर्ता क्षेमकर्ता ऐश्वर्यकर्ता आरोग्यकर्ता कल्याणकर्ता भवानेन कूष्माण्ड महाधने धनं मेषुदां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं सश्वाजापि गोरधं प्रजानां भवतमादा आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीशानां सूर्याभां श्रयमेश्वरीं ओम हिरण्यभात्रमधो भोर्णन्ताद्भ्योसानिधि एकधां ब्रह्मणपहरति एकदविजमानाय आयुस्तेजो दधाति मंगलनीराजन देवेंद्र शुद्धाचरण समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि माता महाराज्ञी की जय जय सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते वास्तो अश्वदे प्रतिहानि अस्मान् च वेषो अनमेव भवानः यत्वे महे प्रतिदन्नो जस्वन्न एतद्दशुष्वदे आयतनवान् भवते शक्रप्रविद्वां मृतः तमेवं विद्वान् अमृतः भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते